Bismillahirrahmanirrahim. Asar Saqafatil Islamiyyati kanat min asar Saqafatil Islamiyyati asilah in annaha qaddamatul fikri insani jadidan fi kulli janibi min jawanibin nasati ta'tamidu hadhihi Saqafatul asilatu 'ala al-kitabi wa sunnah wa 'ala nazaratil islami ila insani wa takrimihi lam tushim ayyi ummati min umamil ardi biqadriha ما أسمح المسلمون في تقدم البشري خلال عصر ازدهار العلوم عند العرب والمسلمين وزالت اللغة العربية لغة العلوم والآداب وتقدم الفكري عدة قرون في جميع أنحاء العالم المتمدن آنذاك. لقد انعكست الحاجات عند المسلمين إلى التعرف إلى القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصول هذه المعرفة وظهرت علوم التفسير وسيرة وعلم الرجال وانسعت الحاجة إلى التشريع فظهرت علوم الفقه والأصول وطمح المسلمون إلى مزيد من التعرف إلى أقوال الكون لتسخيره وعماره فظهرت العناية بالعلم والتجريبية والمجردة كالرياضية والفلك والكيمياء. إن المنهجية العلمية التجريبية الذي تدين له القدرات الحديثة وبما وصلت إليه من كشف واختراع يود أحد منجزات المسلمين فقد كانت القدرات قديمة وخاصة اليونانية التي عرفها المسلمون أكثر من غيرها تجاهل الطريقة التجريبية وتنكرها ولا تؤنى إلا بالدراسة النظرية المجردة وكان الفلك والرياضية أول العلوم التي لفتت أنظار العلماء المسلمين حتى قد تعدى الاهتمام بالفلك والعلماء أنفسهم إلى الخلفاء والأمراء والسلاطين. أما في الرياضية فقد اكتسب العلماء المسلمون الكثير من المبادئ الأساسية للحساب والجبر والهندسة. إن الجبر على أغلب الأقوال من اختراع المسلمين وإن أعداء وطريقة الأد التي تستعمل فيه حتى الآن من اختراع الإسلاميين. وحين تذكر الإسلام المسلمين في الرياضيات والصفر بصورة خاصة لا نستطيع أن ننسى رئيس البيت الحكمة الخوارزمي وما قام به في علم الجبر. وإذا كان غير المسلمين قد سبقوا إلى دراسة الفلك والرياضيات وإن المسلمين قد أوجدوا علم الفيزياء. ولا شك أن الكتاب البصري لابن هيثم يود من أهم منجزات العلماء المسلمين في هذا الفرع من العلوم فقد كان بداية علم الضوء والمرئية الحديث ويدل على آثار المسلمين في هذا العلم أن كثيرا من المصطلحات المستعملة فيه حتى الآن من أصل عربي ومن الاختراعات التي كانت ذات فائدة كبيرة في صناعة ملح البارود وصناعة الورق من القطن والكتان والخرق. أما الطب فقد كان المعناية الفائقة منهم ولعل ذلك أحد الدلائل على عناية المسلمين بالإنسان وجميع المتطلبات. وكان لأطباء المسلمين آثارهم البالغ في الدراسة الطبية وطريقة المعالجة في الغرب وطريقة المعالجة في الغرب
وقد ظلت المؤلفة الرازي وابن سينا وابن الزهر أساس دراسة طيبات في الجامعة الأوروبية قرونا عديدة. أما ابن سينا فلا شك أنه كان أعظم طبيب عرفه العالم في زمانه، ولقد استعمل كتابه القانون في الطب في جامعة الإيطالية وفرنسية طيلة 6 قرون كاملة، أي من القرن الثاني عشر إلى القرن الثامن عشر ميلادية. أما في ميدان دراسات الجغرافية فقد فرض المسلمون بروزا واضحا، وفي زمان المأمون رسم الخوارزمي ومسائله خطيرة للسماء والأرض، وقاموا لمحاولة ناجحة لقياس محيط الكرة الأرضية، ثم صنع الإدريس كرة سماوية وخطيرة للعالم، وكان من أبرز ما وصل إليه أنها رسم خطيرة النيل أبرز عليها منابل النيل أصلية التي اكتشفها أوروبيون بعد ذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Arfani, NPM 19124807 dari kelompok 13 Ilmu Bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Athar as-saqafatil islamiyyati kana min athari as-saqafatil islamiyyatil asila annaha qaddama lil fikril insani jadidan fi kulli janibin min jawanibi nasati. Ta'tamidu hadhihi as-saqafatul asila 'ala al-kitabi was sunnah wa 'ala nadratil islami ila al-insani wa takrimihi. Lam tushim ayyu ummatin min umamil ardi biqadri ma ashama al-muslimun fi taqaddumil bashari khilal al-asri asdiharil ulum indal arabi wal muslimin wa dhallatil lughatul arabiyyah lughatul ulumi wal adab wa taqaddumil fikri iddata qurunin fi jami'il anha'il alam al-mutamaddinil anadaka. Laqad nasatil hajatu indal muslimin ila ta'arrufi ila al-Qur'an wa siratir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa usuli hadhihi al-ma'rifah wa dhaharat ulumut tafsir wa sirati wal ilmi rijal wa nasa'atil hajatu ila tashri' wa dhaharat ulumul fiqh wal usul wa tama'a al-muslimun ila mazidin min at-ta'arrufi ila ahwalil kaun li tashkhirihi wa imarihi fadaharatil inayatu bil ulum at-tajribiyati wal mujarradati karriyadiyati wal falaki wal kimiyya. Innal manhajal ilmiyyah tajribiyyah alladhi tadinu lahu hadaratul haditha bima wasalat ilaihi min kasfi wa ikhtira'in yu'addu ahada munjizatil muslimin wa qad kanatil hadratul qadimah wa khassatal yunaniyah allati arafaha al-muslimun aktsara min ghairiha taj'alu at-tariqata at-tajribiyyati wa tahtakiruha wa la tu'na illa bid-dirasatin nadariyatil mujarradah wa kana al-falaku والرياضية أول العلوم التي لفتت أنظار علماء المسلمون حتى لقد تعدى الاهتمام بالفلك العلماء أنفسهم إلى الخلفاء والأمراء والسلاطين. أما في الرياضية فقد اكتشف العلماء المسلمون الكثير من المبادئ الأساسية لحسابه والجبر والهندسة. إن الجبر على أغلب الأقوال من اختراع المسلمون وإن الأعداد وطريقة العد التي
تستعمل فيه حتى الآن اختراع الإسلامية. وحين نذكر الإسهام المسلمون في الرياضية والسفر بصورة خاصة لا نستطيع أن ننسى رئيس بيت الحكمة الخوارزمي وما أسهم به في علم الجبر. وإذا كان غير المسلمون قد سبقوا إلى دراسة الفلك. والرياضيات فإن المسلمين قد أوجدوا علم الفيزياء وشك أن كتاب البصرية لابن الهيثم يعد من أهم منجزات العلماء المسلمين في هذا الفرع من العلوم. فقد كان بداية علم الضوء والمرئية الحديث ويدل على آثار المسلمين في هذا العلم. عن الكثير من المصطلحات المستعملة فيه حتى الآن من أصل عربي ومن الاختراعات التي كانت ذات فائدات الكبيرة في الصناعة مثل البارود وصناعة الورق من قطن والكتان والخراق. أما الطب فقد كان مجال عناية فائقات منهم، ولعل ذلك أحد الدلائل على عناية المسلمين بالإنسان وجميع المتطلبات. وكان لأطباء المسلمين آثارهم البالغ في الدراسة الطبية وطريقة المعالجة في الأرض. فقد ظلت مؤلفات الرازي وابن سينا وابن الزهري أساس الدراسة الطبية في الجامعة الأوروبية قرونا عديدة. أما ابن سينا فلا شك أنه كان أعظم طبيب عرفه العلم في زمانه، وقد استعمل كتابه القانون في الطب في الجامعة الإيطالية والفرنسية طيلة 6 قرون كاملة، أي من القرن الثاني عشر إلى القرن الثامن عشر الميلاديين. أما في ميدان الدراسة الجغرافية فقد برز المسلمون بروزا وديها. وفي زمان المأمون رسم الخوارزمي ومساعده خريطة للسماء والأرض، وقاموا محاولة ناجحة لقياس محيط الكرة الأرضية. ثم صنع إدريسي قارة سماوية وخريطة للعالم. وكان من أبرز ما وصل إليه أنه رسم خريطة للنيل أبرز عليها منابع النيل الأصلية التي أكشفها العروب يون بعد ذلك. Nama saya Muhammad Sailani, NPM 19124842. آثار الثقافية الإسلامية. كان من آثار الثقافية الإسلامية الأصيلة أنها قدمت للفكر الإنساني جديدا في كل جانب من جوانب النشاط. تعتمد هذه الثقافة الأصيلة على الكتاب والسنة وعلى نظرة الإسلام إلى الإنسان وتكريمه. لم نسهم أي أمة من أمم الأرض بقدر ما أسهم المسلمون في التقدم البشري خلال عصر ازدهار العلوم عند العرب والمسلمين. وظلت اللغة العربية لغة العلوم والأدب،
وتقدم الفكر عدة قرون في جميع أنحاء العالم المتمدن آنذاك. لقد نشأت الحاجة عند المسلمين إلى التعرف إلى القرآن وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصول هذه المعرفة، فظهرت علوم التفسير والسيرة والعلم الرجالي، ونشأت الحاجة إلى التشريع، فظهرت علوم الفقه والأصول، وطمع المسلمون إلى مزيد من التعرف إلى أحوال الكون لتسخيره وإعماره، وظهرت العناية بالعلوم التجريبية والمجردة كالرياضيات والفلك والكيمياء. إن المنهج العلمي التجريبي الذي تدين له الحضارة الحديثة بما وصلت إليه من كشف واختراع يعد أحد منجزات المسلمين. فقد كانت الحضارات القديمة وخاصة اليونانية التي عرفها المسلمون أكثر من غيرها تجهل الطريقة التجريبية وتحتكرها، ولا تبنى إلا بالدراسات النظرية المجردة. وكان الفلك والرياضيات أول العلوم التي لفتت أنظار العلماء المسلمين، حتى لقد تعدى الاهتمام بالفلك العلماء أنفسهم إلى الخلفاء والأمراء والسلاطين. أما في الرياضيات فقد اكتشف العلماء المسلمون كثير من المبادئ الأساسية للحساب والجبر والهندسة. إن الجبر على أغلب الأقوال من اختراع المسلمين، وإن الأعداد وطريقة العد التي تستعمل فيه حتى الآن من اختراع إسلامي. وحينما ذكر إسهام المسلمين في الرياضيات والصبر بصورة خاصة، لا نستطيع أن ننسى رئيس بيت الحكمة الخوارزمي وما أسهم به العلم الجبري. وإذا كان غير المسلمين قد سبقوا إلى دراسة الفلك والرياضيات، فإن المسلمين قد أوجدوا علم الفيزياء. ولا شك أن كتاب البصريات لابن الهيثم يعد من أهم منجزات العلماء المسلمين في هذا الفرع من العلوم. فقد كان بداية علم الضوء والمرئيات الحديث. ويدل على آثار المسلمين في هذا العلم أن كثيرا من المصطلحات المستعملة فيه حتى الآن من أصل عربي، ومن الاختراعات التي كانت ذات فائدة كبيرة في صناعة الملح البارود وصناعة الورق من القطن والكتان والخرق. أما الطب فقد كان مجال عناية فائقة منهم، ولعل ذلك أحد الدلائل على عناية المسلمين بالإنسان وجميع متطلباته. وكان للأطباء المسلمين آثارهم البالغ في الدراسات الطبية وطريقة المعالجة في الغرب. فقد ظلت مؤلفات الرازي وابن سينا وابن زهر أساس الدراسات الطبية في الجامعة الأوروبية فروعا عديدة.
أما ابن سينا فلا شك أنه كان أعظم طبيب عرفه العالم في زمانه، وقد استعمل كتابه القانون في الطب في الجامعات الإيطالية والفرنسية طيلة 6 قرون كاملة، أي من القرن الثاني عشر إلى القرن الثامن عشر ميلاديا. أما في ميدان دراسة الجغرافيا فقد برز المسلمون بروزا واضحا، وفي زمن المأمون رسم الخوارزمي ومساعده خريطة السماء والأرض، وقاموا بمحاولة ناجحة لقياس محيط الكرة الأرضية. ثم صنع الإدريسي كرة سماوية وخريطة للعالم، وكان من أبرز ما وصل إليه أنه رسم خريطة النيل، أبرز عليها منابع النيل الأصلية التي اكتشفها الأوروبيون بعد ذلك. معلم الثقافة الإسلامية للدكتور عبد الكريم عثمان. Arti daripada teks tersebut, pengaruh budaya Islam. Sebagian pengaruh budaya Islam yang autentik adalah memberikan pemikiran baru bagi manusia dalam setiap aspek kehidupan. Budaya autentik ini didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, pandangan Islam tentang manusia dan penghormatannya. Tidak ada satu umat pun di muka bumi ini yang memberikan kontribusi sebesar umat Islam terhadap kemajuan manusia saat era kejayaan ilmu pengetahuan Arab dan Muslim. Saat itu, bahasa Arab menjadi bahasa ilmu-ilmu dan sastra. Kemajuan intelektual terjadi selama beberapa abad di seluruh dunia yang berada masa itu. Adanya kebutuhan di kalangan umat Islam untuk mengenal Al-Quran dan sirah Rasulullah SAW agar pengetahuan ini sehingga muncullah ilmu tafsir, sirah dan ilmu perawi hadis. Adanya pula kebutuhan pada syariat sehingga muncul ilmu fikih dan usulnya. Umat Islam berambisi untuk menambah pengetahuan tentang alam semesta dan memanfaatkan dan membangunnya. Muncullah ilmu empiris dan ilmu murni seperti matematika, astronomi, dan kimia. Ilmu empiris atau eksperimen yang digunakan peradaban modern menghasilkan penemuan-penemuan sebagai salah satu kontribusi umat Islam. Peradaban masa lalu yang diketahui oleh umat Islam, khususnya Yunani, melebihi daripada peradaban lainnya. Mereka tidak mengenal ilmu empiris, bahkan menghinanya. Mereka tidak memperhatikan kecuali ilmu murni. Dahulu ilmu falak, astronomi, dan matematika adalah ilmu pertama yang menarik perhatian ilmuwan muslim. Ilmu falak juga menarik perhatian para khalifah, pemimpin, dan raja-raja. Dalam bidang matematika, ilmuwan muslim telah menemukan banyak prinsip dasar matematika, aljabar, dan geometri. Aljabar secara umum merupakan penemuan muslim. Angka-angka dan metode penghitungan yang digunakan sampai sekarang merupakan penemuan Islam. Ketika kita menyebutkan kontribusi umat muslim dalam bidang matematika, khususnya angka 0, kita tidak dapat melupakan ketua Baitul Hikmah yang bernama Al-Khwarizmi atas kontribusinya pada ilmu aljabar. Jika non-muslim lebih dahulu belajar ilmu falak dan matematika, maka umat Islam menciptakan ilmu fisika. Tidak diragukan bahwa buku optik karya Ibnu Haytham merupakan salah satu pencapaian ilmuwan muslim dalam cabang ilmu ini yang merupakan awal dari ilmu cahaya dan visual modern sebagai bukti pengaruh umat Islam dalam ilmu ini. Banyak juga istilah yang digunakan sampai sekarang berasal dari bahasa Arab, di antara penemuan yang sangat berguna dalam industri yaitu bubuk mesiu dan pembuatan kertas dari kapas, katun, dan kain parca. Adapun ilmu kedokteran merupakan bidang yang sangat diperhatikan bagi mereka. Salah satunya buktinya yaitu perhatian umat Islam dalam merawat manusia dalam semua kebutuhan. Dahulu para dokter muslim memiliki pengaruh besar pada studi medis dan metode pengobatan di barat.
buku-buku karya Ar-Razi, Ibnu Sina dan Ibnu Zuhri menjadi referensi kedokteran di universitas Eropa selama berabad-abad. Ilmu Ibnu Sina tidak diragukan lagi bahwasanya ia adalah dokter terbesar yang dikenal dunia pada masanya. Universitas Italia dan Perancis menggunakan karyanya yang berjudul Al-Qanu fi At-Tibb selama 6 abad, artinya dari abad ke-12 sampai abad ke-18 Masehi. Sedangkan dalam bidang geografi, umat Islam telah muncul dengan jelas pada masa Al-Ma'mun, Al-Khawarizmi dan para pembantunya menggambar peta langit dan bumi. Mereka berhasil mengukur keliling dunia. Kemudian Al-Idris membuat bola langit dan peta dunia. Salah satu pencapaian paling menonjol yaitu menggambar peta Sungai Nil. Mereka menunjukkan asal sumber mata air Sungai Nil yang ditemukan orang Eropa setelah itu. Nah, demikian tadi teks dan artinya yang telah saya bacakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Maulana Muhammad Hasan Hafiz, PMC 1912-4778. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kebudayaan. Menurut Taylor mengemukakan bahwa kebudayaan ialah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, dan hukum, dan kemampuan manusia lainnya, serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan juga bisa kita artikan kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat dalam suatu masyarakat, mendalam dalam suatu masyarakat. Ya, bagian B adalah unsur-unsur kebudayaan. Jadi ada beberapa unsur kebudayaan, yaitu dalam kebudayaan di mana kita sebut sebagai kultural universal, yang meliputi peralatan perlengkapan kehidupan manusia, mata pencaharian hidup, dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, lisan maupun tulisan, kesenian, sistem pengetahuan, religi, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, disambung oleh teman saya. Kemudian tak sedikit tambahan dari saya bahwa Islam itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata salam yang berarti pasrah, damai, selamat. Kemudian berasal dari kata aslamah, yaslimu, aslama yuslimu, islaman, yang artinya melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin. Kemudian yang kedua yaitu kedamaian dan keamanan. Kemudian yang ketiga yaitu ketaatan dan kepatuhan. Jadi pada hakikatnya Islam itu membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi saja, akan tetapi mengenai berbagai aspek dari kehidupan manusia yang meliputi aspek akidah, aspek ibadah, hukum, tasawuf, filsafat, politik, dan pembaharuan. Artinya apa? Artinya Islam itu universal, mencangkup luas. Jadi oleh karena itu Islam itu menjadi merupakan agama yang sangat besar berkaitan dengan Indonesia. Bukan itu saja, Islam adalah satu ideologi. Islam bukan semata-mata satu agama dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi Islam mengandung dua unsur hubungan manusia dengan Tuhannya dan unsur hubungan manusia dengan sesama makhluk. Unsur ibadah dalam muamalah, unsur ibadah dan muamalah. Islam mempunyai kaidah mengenai soal ibadah. Jadi perlu jadi pengaruh Islam dalam kalau dilihat dari sejarah tersimpul dalam sabda Nabi Muhammad SAW, liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan nilai-nilai akhlak. Jadi sejarah Islam itu merupakan masa berkembangnya pemikiran yang paling subur, yang paling pernah
lalui oleh pikiran budaya manusia. Ia melahirkan pemikiran di segala bidang pemikiran budaya yang masa kini masa tetap hidup dan berkembang, mempengaruhi dalam pikiran, sikap dan perilaku umat Islam sampai saat ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Dengan diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agama Islam sebagai sistem nilai dan simbol. Islam menjadi nilai yang sangat penting bagi wilayah perkembangan kebudayaan Islam. Islam bisa disebut dilihat dari titik sejarah maju mundurnya pada masa pembaruan dalam sejarah. Islam sangatlah menjadi titik utama bagi pengkaji-pengkaji kebudayaan dalam Islam. Kebudayaan sering dikaitkan dengan adanya sejarah Islam yang berada di wilayah tempat tersebut karena para pengembang Islam lari ke wilayah-wilayah yang diperlukan oleh Islam untuk lebih maju dan tidak mengabaikan budaya yang berada di wilayah tersebut. Jadi oleh karena itu maju punya umat Islam itu terdapat di wilayah yang ingin mengembangkan suatu wilayah tanpa mengotak-atik budaya tersebut. Akan tetapi budaya tersebut membaur dengan agama Islam. Serta Islam merupakan agama yang hidup dalam sebagian besar masyarakat Indonesia. Seperti contohnya Indonesia. Bukan itu saja, Islam adalah satu ideologi. Islam bukan semata-mata agama dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan. Alhamdulillah, Islam mengandung dua unsur hubungan manusia dengan Tuhannya dan unsur hubungan manusia dengan sesama makhluk. Unsur ibadah dan muamalah, Islam punya kaidah mengenai soal ibadah, yakni hubungan manusia dengan Tuhan. Dan unsur hubungan manusia dengan sesama makhluk, unsur ibadah dan muamalah, Islam punya kaidah mengenai soal ibadah, yakni hubungan manusia dengan Tuhan. Sesuai dengan semua dilarang kecuali yang diperintahkan. Islam memberikan dasar-dasar untuk mengatur hidup keduniaan yang bersifat abadi. Islam jika dilihat secara sejarah sejak kelahirannya tersimpul dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Engkau diutus Allah untuk menyempurnakan nilai-nilai akhlak yang baik. Maka jika Islam menjadi dasar negara, dengan sendirinya ia akan segera melihat dan memeriksa apa nilai-nilai yang sudah ada dalam masyarakat Islam. Datang dengan teguran Al-Quran. Janganlah kamu bertolong-tolong atas dosa dan bermusuh-musuhan. Islam mengatur nilai dalam tatanan hidup bagi manusia dengan nilai demokrasi atau musyawarah. Islam hanyalah salah satu sekian mata rantai peradaban umat manusia. Oleh karena itulah, sumbangan Islam harus diberikan dalam kerangka kebersamaan dengan semua pihak, bukan penyendiri di luar sejarah. Islam memperlihatkan pertalian dengan pandangan hidup lainnya dalam tatanan universal. Sejatinya Islam lahir di semenanjung Arabia pada abad ke-6 Masehi. Pada awal kehadirannya, ia mengalami hambatan kultur sebab lahir di tengah masyarakat nomaden dan tidak berperadaban. Vakum kultural dalam perkembangan selanjutnya, penyebaran telah menakjubkan para ahli sejarah sebab dalam jangka yang relatif pendek Islam telah dianut oleh penduduk yang mendalami setengah wilayah dunia. Oleh karena itu, sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap, Islam memberi tempat pada dua jenis penghayatan keagamaan. Pertama, eksoterik zahiri, yaitu penghayatan keagamaan yang berorientasi pada formalitas atau pada norma dan aturan-aturan keagamaan yang ketat. Kedua, esoterik batini, yaitu penghayatan keagamaan yang berorientasi dan menitik beratkan pada inti keberagaman dan tujuan beragama. Islam diakui sebagai agama yang ajarannya mengandung muatan universal yang mencakup sebagai dimensi baik dimensi-dimensi lainnya. Karena keuniversalannya tersebut, ketika berbicara soal aliran Islam dan wacana sosial, berapa kali kita berjumpa kan dalam kehidupan manusia, berbagai format alternatif pun kemudian dimunculkan oleh para pemikir Muslim. Saya akan menarik kesimpulan dari teks yang pertama itu. Dari teks bahasa Arab, pengaruh budaya Islam yang autentik adalah memberikan pemikiran baru bagi manusia dalam setiap aspek kehidupannya. Budaya autentik ini didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, pandangan Islam tentang manusia dan penghormatannya. Tidak ada satu umat pun di muka bumi ini yang memberikan kontribusi besar
kontribusi besar umat Islam terhadap kemajuan manusia saat era kejayaan ilmu pengetahuan Arab dan Muslim. Saat itu bahasa Arab menjadi bahasa ilmu sastra. Kemajuan intelektual terjadi selama beberapa abad di seluruh dunia yang beradab masa itu. Dan bagian C, agama Islam sebagai agama universal dan agama bagi semesta alam telah membuktikan sebagai agama besar yang menghargai akan keberadaan budaya lokal suatu masyarakat. Agama Islam dan budaya lokal dalam pemahaman kepercayaan asli animisme di Indonesia merupakan dua komponen yang saling mendukung terhadap pengembangannya, di mana agama bisa berkembang karena menghargai budaya lokal. Terus akulturasi agama Islam dengan kepercayaan asli Indonesia terbentuk melalui ciri khas masyarakat Indonesia. Sejak pengalaman sejarah yang paling awal, masyarakat Indonesia menempatkan nilai-nilai agama Islam pada posisi yang sangat sentral dalam seluruh aspek kehidupannya. Fenomena tersebut termuat dalam filsafat hidup masyarakat Indonesia yang terakumulasikan pada dasar ideologi masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila. Sesungguhnya Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang diwarnai oleh semangat ajaran agama Islam. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Bila itu berkualitas hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.